अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुमाइज़ा इकबाल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने ज़हन को पुरसकून किस तरह से कर सकते हैं और आप एक खूबसूरत स्टेट ऑफ माइंड में किस तरह से जा सकते हैं। इस स्टेट ऑफ माइंड को अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें आपका ज़हन बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी में होता है और आप अपने ज़हन के साथ साथ आप खुद बहुत पुरसकून महसूस करते हैं। इस फ्रीक्वेंसी में ही आप मेडिटेशन या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपकी बॉडी और आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स महसूस करता है। इस हालत में आपका जहन बहुत पुरसकून हालत में होता है जिसको आप अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। अगर आप खुद को अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड की आदत डाल लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही पुरसकून हो जाएगी, बहुत सुपीरियर हो जाएगी और आप अपने आप को हाल में रहकर ज़िंदगी में बहुत सी अचीवमेंट्स, बहुत सी कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे। ये एक्सरसाइज मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको नींद का मसला है, आपको नींद नहीं आती, तो आप ये एक्सरसाइज सुनकर नींद महसूस कर सकते हैं और नींद में जा सकते हैं। अपने ज़हन को रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आप अपने ज़हन को रिलैक्स करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज को करने की आदत ज़रूर डालें। एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पुरसकून अंदाज में बैठ जाएं या लेट जाएं। आंखें बंद कर लें और फिर ये एक्सरसाइज करें। अगर आप इस वक्त बैठकर या लेटकर पुरसकून हालत में नहीं हो सकते या इस तरह की पोजीशन इख्तियार नहीं कर सकते तो आप बैठकर मुझे सुनकर और खुली आंखों से भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं जो जो मैं आपको बताती जाऊंगी उसको इमेजिन करते रहें, उसको तसव्वुर करते रहें, तो भी आप अपनी तबीयत में वाज़िया फ़र्क महसूस करेंगे। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। अब आप जो पोजीशन ले सकते हैं वो ले लें, जो बैठकर या लेटकर पुरसकून हो सकते हैं वो पुरसकून हो जाएं। अपने जिस्म को ढीला छोड़ दें और अपना जहन मुझे दे दें। जैसा मैं कहती जा रही हूँ वैसे वैसे करते रहें और तसव्वुर और महसूस करते रहें। याद रखें, जो जो मैं कहती रहूँगी इसको इमेजिन यानी तसव्वुर करने के साथ साथ आपने महसूस भी करना है, तो ही आपकी मेडिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब आप सब अपनी जगह पर बैठ जाएं या लेट जाएं। अपने जहन को बिल्कुल खाली छोड़ दें ताकि आपका जहन बिल्कुल पुरसकून महसूस कर सके। तसव्वुर करें और महसूस करें कि आप बहुत पुरसकून महसूस कर रहे हैं। आपका दायां पाँव बहुत हल्का महसूस हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। आपके दाएं पाँव का अंगूठा जो कि बिल्कुल हल्का और महसूस हो रहा है, उससे आपको कुछ निकलता हुआ महसूस हो रहा है, जैसा कि आपके जिस्म की गर्मी हवा में शामिल होकर आपके अंगूठे को ठंडा कर रही है। आप बहुत पुरसकून महसूस कर रहे हैं। गुड। बिल्कुल इसी तरह से आपने अपने बाकी जिस्म को भी पुरसकून करना है। अब आपकी रिलैक्सेशन आपके अंगूठे से निकलकर आपकी उंगलियों में जा रही है। आप अंगूठे के साथ साथ अपनी उंगलियों को भी पुरसकून महसूस कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं और ठंडा महसूस कर रहे हैं। उंगलियों के साथ साथ आपकी ये रिलैक्सेशन आपके पाँव की तरफ बढ़ रही है। आप बहुत पुरसकून महसूस कर रहे हैं। आपका पाँव बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है, पुरसकून महसूस हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये रिलैक्सेशन आपके टखने की तरफ बढ़ रही है। आपका टखना यानी कि आपका एंकल बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। आपके जितने भी जॉइंट्स हैं पाँव के वो रिलैक्स हो गए हैं, पुरसकून महसूस कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये रिलैक्सेशन आपकी टांग की तरफ बढ़ रही है। आपकी टांग पुरसकून होना शुरू हो चुकी है। आपके नीचे की पिंडली, टांग के पीछे का हिस्सा बहुत पुरसकून महसूस कर रहा है। तसव्वुर करें और महसूस करें कि आपकी टांग बिल्कुल पुरसकून महसूस कर रही है। आपके टांग का निचला हिस्से से कुछ हरारत निकलकर हवा में वेपोरेट हो रही है। जैसे जैसे वो हरारत हवा में जाती जा रही है आपकी टांग की ठंडक महसूस हो रही है। अब आपने तसव्वुर करना शुरू कर दिया होगा। आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। ये जैसे जैसे रिलैक्सेशन आपके दाएं टखने की तरफ आ रही है, आपका टखना, ये आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्सेशन आपके घुटने की तरफ आ रही है। आप बहुत पुरसकून महसूस कर रहे हैं। आपकी जिस्म की हरारत आपके पाँव
آپ کی نچلی ٹانگ آپ کے گھٹنے سے نکل کر ہوا میں شامل ہو چکی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ پرسکون محسوس کرتے ہوئے آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی ٹانگ کتنی ہلکی محسوس کر رہی ہے۔ اب آپ اپنے ریلیکسیشن ران کی طرف محسوس کر رہے ہیں۔ ایکسیلنٹ، گڈ۔ بالکل اسی طرح سے آپ اپنے دوسرے پاؤں میں بھی ریلیکسیشن محسوس کر رہے ہیں۔ اب آپ اپنے بائیں پاؤں کو ہلکا اور پرسکون محسوس کر رہے ہیں۔ شاباش، بالکل اسی طرح سے آپ کی ریلیکسیشن آہستہ آہستہ اوپر کی ٹانگ کی طرف آ رہی ہے اور آپ پرسکون ہوتے جا رہے ہیں، بہت ہلکی محسوس کر رہے ہیں اور بہت ہی ریلیکس محسوس کر رہے ہیں۔ ایکسیلنٹ۔ اب آپ تصور کریں کہ آپ کے کمر کا نچلا حصہ بالکل پرسکون اور ہلکا محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کے جسم کا بلڈ فلو بہت ہی پرسکون کر رہا ہے آپ کو۔ آپ کے جوائنٹس، آپ کے مسلز بالکل پرسکون ہو گئے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ کے جسم کا نچلا حصہ آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ بہت ہی ہلکا، بالکل پرسکون محسوس ہو رہا ہے۔ تصور کریں کہ آپ کی نچلا کمر اور پاؤں بالکل ہلکے محسوس ہو رہے ہیں۔ آپ کی نچلی کمر اور ٹانگیں بہت پرسکون ہو چکی ہیں۔ تصور کریں اور محسوس کریں کہ یہ ریلیکسیشن آہستہ آہستہ آپ کے کندھوں کی طرف آ رہی ہے۔ آپ کے کندھے بالکل پرسکون ہو گئے ہیں۔ آپ کے کندھوں کی تھکاوٹ ختم ہو چکی ہے۔ آپ بالکل پرسکون محسوس کر رہے ہیں۔ آپ بہت پرسکون محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا جسم بالکل ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا ہے۔ تصور کریں، محسوس کریں کہ آپ کے جسم کی ساری حرارت ہوا میں ایویپوریٹ ہو چکی ہے۔ اب یہ ریلیکسیشن آہستہ آہستہ آپ کی گردن کی مسلز میں آ رہی ہے۔ آپ کی گردن بہت پرسکون ہو گئی ہے۔ آپ بہت ریلیکس محسوس کر رہے ہیں اور بہت پرسکون محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کی سکن، آپ کی بلڈ فلو، آپ کے مسلز بہت پرسکون محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ریلیکسیشن آپ کو اب منہ پر محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آپ کا اسکل، جس کو ہم کھوپڑی کہتے ہیں، وہ بالکل پرسکون ہو گیا ہے۔ اس کی ہڈیاں، اس کے جوائنٹس وہ بالکل ہلکا محسوس کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ ریلیکسیشن آپ کے پورے منہ پر، پورے سر پر، آپ کے بالوں پر، آپ کے ماتھے پر ہر جگہ پھیل گئی ہے۔ اب یہ ریلیکسیشن آپ کے ماتھے سے ہوتی ہوئی آپ کے آنکھوں کے ذریعے سے آپ کے دماغ میں جا رہی ہے۔ جہاں آپ کا دماغ موجود ہے، جہاں آپ کی سوچیں موجود ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی سوچ نہیں ہے، بالکل خالی دماغ ہے، بالکل سوچوں سے خالی۔ آپ بہت پرسکون محسوس کر رہے ہیں۔ آپ بالکل ہلکا محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کا جسم بہت کول ڈاؤن ہو چکا ہے۔ آپ کی ایکٹیویٹی بہت لو ہو چکی ہے۔ آپ کے دماغ میں کوئی سوچ باقی نہیں رہی۔ آپ کا ذہن، آپ کا دماغ بہت پرسکون محسوس کر رہا ہے۔ اب آپ کے یہ پورے جسم میں ریلیکسیشن محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کا پورا جسم اس ایکسرسائز سے ریلیکس ہو گیا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جس میں آپ اس وقت موجود ہیں۔ آپ دن کے کسی بھی حصے میں اس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ آپ جس وقت چاہیں آپ میری آڈیو کو سننے کے ساتھ ساتھ یا آپ اس آڈیو کو سنے بغیر بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ صرف تصور کریں اور محسوس کریں تو آپ اس الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کو بہت ایزیلی محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ آپ کسی بھی وقت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے دماغ کو پرسکون رکھے گی، آپ کے جسم کو پرسکون رکھے گی۔ جب بھی آپ اپنے جسم میں یا ذہن کو بھاری محسوس کریں گے، آپ اس الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ سکتے ہیں۔ اب آپ آہستہ آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی خوبصورت دنیا کو محسوس کریں۔ آپ بالکل پرسکون ہو چکے ہیں اس خوبصورت دنیا میں۔ ویلکم۔ آپ بہت ہی خوشگوار زندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو اس الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہ کر بہت سکون ملا ہوگا اور بہت ہی پرسکون رہ کر آپ نے اپنے باڈی اور مائنڈ کو ریلیکس کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کو اپنے ساتھ اپنے پرسکون انداز میں اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔